Sino ka? Pakita ha. Sabihin nyo nga, this is. Ayusin ang paghawak, Chelsea. Say, this is. An apple. Tinanong ka ni Mami, anak, ano yan? Say, apis. Mali si teacher. Apple pala, yun, Yuret. Say, this is. An apis. The color is green. It is a fruit. The taste is sweet. Abiya, tingin dito kay teacher. 1, 2, ganun, no? Ayun, no, tinitignan ka nila. 1, 2, 3, wow. Harap sa aircon. Yung nakaupo, palakpakan nyo. Lakad, lalabas. Balik sa upuan. Chelsea, dito ka muna.